Maupay nga adlaw ha aton mga barangay officials sa Tacloban City. Amo ni an part 2 han aton instructional video han aton kalinisan program. Yan na istorya kita to partihan aton barangay road clearing operations kung paano an aton pag-submit han aton monthly monitoring report. So hapag kaya na ang submission naton han aton barangay road clearing operations ay ginsasabit naton ni 2 copies ha Barangay Affairs Office ang Tacloban City ngan didihaamon ha DILG Tacloban City. So para mas maibanan ang iyo trabaho ang submission, nag-create kami hin online submission para ang bubuhaton nala is masabit ka mo ha Barangay Affairs Office ngan masubmit ka mo ha amon via online. So diri na hard copy ang igsasubmit ha amon office. So ang mahihitabo ang iyo submission online igva-validate na lang namon base han report nga ginsubmit niyo didto han Barangay Affairs Office. So monthly submission kita via online. So kung makikita niyo amoy ni an aton link para han aton online submission han aton barangay road clearing reports. So remember an aton road clearing reports may kita duha nga forms nga ginagamit. An una an Annex C inihiya nga form ngan ani kaduha an aton Annex C1 an photo documentation an aton barangay road clearing na nakandak. So again ang gagamiton naton nga link pag submit online amo inihiya. So kakopy naton hiya and then matry kita pag submit para makita niyo kung paano it pag submit online. So an aton pag submit online ngan make sure na may kita internet connection kay kun waray diri ito naton masasubmit. So let's take for example let's read the instructions no and didahan pagsubmit naton para clear lahat ha aton kung paano it pagsubmit. So make sure na i-click naton hiya an email ngan make sure nga naka-login kita han aton Gmail account. So mabutang kita naton name kung hino nag-submit. So for example this one amoy niyan aton game code and name of barangay, let's say barangay 77 conducted barangay road clearing operations, just click yes and then indicate the date of when the barco was conducted. So kung kakano naton gikandak naton barangay road clearing amoy aton igbubutang. Kung multiple dates naton ginkandak, let's say 2 days, mabutang la kita usa nga date. So dito na lang kami mag-base han report nga ginsubmit niyo ha Barangay Affairs Office. Let's say for example ang gikandak namon nga barangay road clearing ha Barangay 77 is let's say July 12. So i-click ko lang niya nga July 12. And then if you have uploaded your pictures, kung may kita link kung di naton gina-upload ng pictures, i-copy paste na naton ang link din he. So let's say inihiya amo niya ang link, so ikakopy ko lang hiya ang bubutang ko din ni. However, kung may waray kita link pero may kita mga photos na naka-save ha computer, i-click na naton ini add file. So ada makikita naton ng instruction, if you have not uploaded your pictures, i-click na naton inihiya para ma-upload ang naton picture. So for example, ma-upload kita ang picture, tikang din niha. Let's say ang picture naton ginbutang na naton ha C1 Annex C1 and photo documentation na naka PDF, i-upload na lang naton ito hiya din. So make sure na naka-upload yan na nakikita naton din nga uploaded na. And then dito naton Annex C nga report inihiya may daman din na nakalist, especially inihiya nga part inventory of barangay roads, i-encode lang naton hiya didihan link total number of barangay roads, street, alleys, turnover roads. So let's say may 10 roads pananglitla. And then total number of barangay roads nga gin-cleared or gin-maintain naton during the barangay road clearing operation. So kung 10 gihapon ang mabutang. And then make sure na kumpleto tanan and click submit. So submitted na ito niya. So haamon side ini may access niya DILG Tacloban City manla an amon way to
validate is pag-submit ang Barangay Affairs Office han consolidated report han Barangay Road Clearing Operation sa amon. Normally na-submit ito hira before 28th day of the month. Dito na kami ma-validate kung nag-submit ka mo online. So i-validate na mo dito. So make sure na mag-submit kita online starting yan ng month of August. So ang deadline naton han submission again before 28th day of the current month. So maaram kami nga Barangay Affairs Office na submit ka mo before the 10th of the month. So igupod na lalat pag-update online an aton report before the 28th day of the month. So to clarify no, ang road clearing naton igakandak naton hiya prior to the 20th day of the month. Kaya ang submission naton is 28th day of the month. So for example, August 20 ang deadline for the August road clearing. So dapat makandak naton ang road clearing from August 1 up to August 19. And then submission online August on or before August 20. Okay? So kung may na mga pakiana, just reach out to our area coordinators and we would be happy to address ang iyong mga pakiana ngan concerns. Damo nga salamat.